হ্যালো সবাইকে, গুড আফটারনুন। চোখগুলো খুব জ্বলছে, মানে কিছুই না, হঠাৎ করে মানে কত যেন দৌড়ঝাঁপ করে করে আর মানে হঠাৎ করে যেন কেমন একটা টায়ার্ড লাগছে। লেটে তো উঠলাম, করবো বন্ধুরা। প্রায় সময় রাতে যেন ঘুম আসতে চায় না, লেট নাইট ঘুমাতে যাই আর কোনো না কোনো কারণে তারপরে সকালে যেন ঘুমই ভাঙতে চায় না আর শরীরটা কেমন একটা ক্লান্তিতে ভরে যায়। শরীরটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না বিগত দুদিন ধরে। তো এখন ওই সেই ঘুমের অভাবে যেন চোখটা জ্বলছে, এরকম একটা লাগছে যে কি করবো কিছু খেতেও ইচ্ছা করছে না কদিন ধরে ঠিক মতো। মানে খাচ্ছি, বলবো না যে খাচ্ছি না, মিথ্যা কথা বলা হবে তাহলে। তো এখন আমি শসা গাজর কাটছি, স্যালাড খাবো, শুধু স্যালাড করবো। প্রায় শর্টসে দেখি দই দিয়ে কি সুন্দর সব স্যালাড করে, তো জানি না কতটা করতে পারবো প্রপারলি, চেষ্টা করছি। আর আমার অ্যাকচুয়ালি ভাত ফাত কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, বা মশলাপাতি কিছু ইচ্ছাই করছে না যে আমি কিছু খাবো। তো সব কিছু নিয়ে বসিনি রেডি করে, কিন্তু শসাটা আগে কাটি, এখনো স্নান করিনি, মানে করতে যাব, স্নান করতে আর কতক্ষণ স্নান করবো। তো ভাবলাম এটা রেডি করতে করতেই যেন কি হাঁপিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ, জানেন বন্ধুরা, মানে এত শরীরটা হঠাৎ এরকম লাগছে কেন কি জানি, বুঝতেই পারছি না, মানে ভালোই লাগছে না। এই যে পিল করে না, এটা যে পিল করা হয় এরকম করে, এরকম করে কি সুন্দর পুরো শসাটা এরকম পাতলা পাতলা করে পুরোটা, মানে আমি খোলা শুদ্ধই নিয়েছি, মানে ঠিক লাগছে বলে শসাটা খোলা শুদ্ধই নিয়েছি। জাস্ট মিনিট, একটা ফোন আসছে, একটা ফোন কল এসেছিল আমার চার্চের একজন সিস্টারের ভাইয়ের সাথে একটা অঘটন ঘটেছে, ওই ব্যাপারে কথা বলছিলাম। স্যালাড কাটতে কাটতে আমি খেতে শুরু করে দিয়েছি, এরকম পাতলা পাতলা। এটা দইয়ের মধ্যে কিছু যেন ভালোই লাগছে না, হঠাৎ করে চোখ ফোক জ্বলছে, কেমন একটা লাগছে। মনে হচ্ছে খুব খুব কাজ করেছে, মানে আদতে অ্যাকচুয়ালি অন্য সময় মানে অনেক সত্যি সত্যি অনেক কাজ করেছে, সেই লেভেলে আজকের হাঁটাটা এতটা মানে হুট করে হাঁটি না তো বন্ধুরা, হুট করে আর কি, মানে যেন মনে হচ্ছে হাঁটাটা না অনেক হাঁটা হয়ে গেছে। তারপরে এই রিস্টায় ব্যথা এখন নেই, মানে বিগত কয়েক মাস খুব ভুগেছি, বা লাস্ট ইয়ারও মানে ইউরিক অ্যাসিড ধরা পড়েছিল, 3 মাস ওষুধ খেয়েছিলাম, বাট এখন আন্ডার কন্ট্রোল আছে। এই বছরও 2-4 মাস আগে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তো একজনের থেকে সাজেশন পেলাম যে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে ইউরিক অ্যাসিড আন্ডার কন্ট্রোল হয়। তো আমি আর ওষুধপত্র খাইনি, সত্যি সত্যি কাঁচা পেঁয়াজে আমার কাজ হয়েছে। তো এখন ব্যথা নেই। তো এবারে মেন ব্যাপার, আমার এত টায়ার্ড লাগছে না বন্ধুরা, আমার মনে হচ্ছে আমি কিচ্ছু কাজ করবো না এখন। কি কাজ, মানে চান্নার খাওয়াটা, তো খাওয়ার ইচ্ছা নেই, খাবো না মানে এই স্যালাডটা রেডি করছি, এটাই খাবো, আর কিছু আমার খেতে ভালো লাগছে না কদিন পর আজকের। তো ভাবলাম এই কাটতে কাটতে একটু তোমাদের সাথে কথা বলি, তাই আর কি, নিজের সাথে নিজের কথা বলি কি তোমাদের সাথে কথা বলি, মানে ভালো লাগে। আমি এরকম কিছু কাজ করতে করতে যেন মনে হচ্ছে তোমরা সামনে আছো, আমি তোমাদের সাথে গল্প করছি, এরকম একটা ফিল হয়, আর আমার ভালো লাগে সেটা। তো আরও অন্য সময় রান্না করার সময়, সবজি কাটার সময়ও ভাবি যে ক্যামেরাটা নিয়ে, অ্যাকচুয়ালি আমার স্ট্যান্ড নেই বা মোবাইল হোল্ডার এরকম কিছু নেই, পেছনে বোতল রেখে তার সামনে জলের বোতল, তার সামনে এটাকে স্ট্যান্ড করে। গাজর কে কে খেতে ভালোবাসে? আমি ভালোবাসি না, মিষ্টি কিন্তু
হচ্ছে না বাতিল করার ছোকলা ফেলে দিতে হবে, কিন্তু না এগুলো শশা সব পাতলা পাতলা, মানে এইটা দিয়ে পিল করেছি না, এটা আমি দেখিয়েছি এরকম করে অ্যাকচুয়ালি। মানে আমিও ভাবলাম যে যখন পিল করি ওটা ওরকম পাতলা হয়, ভালো গাজরটা খেতে মিষ্টি। আমি বললাম কে কে ভালোবাসে, আমি ভালোবাসি না, কিন্তু আফটার লং টাইম তো ভালো লাগছে, খারাপ লাগছে না। বহুদিন পর আমি কাঁচা গাজর এরকম আজকে খাবো, বা এখন খাচ্ছি অলরেডি। এই দেখুন না, আমি বিশ্বাস করো মানে করুন বলছি, যাই হোক বিশ্বাস করো বন্ধুরা, আমি করুনটা এসে যায়। ওই যে এর আগে আমি বলেছিলাম কথাটা, যে আসলে কতজন बहुत जन होता है ना, बहुत बुजुर्ग लोग भी होता है, तो इसलिए आप करके बात करना अच्छा होता है। अभी सब सोचेंगे कि अभी बंगाली बोल रहा था, अभी तुरंत हिंदी बोलने लगे। कि हम सोचते हैं कि हिंदी में ही वीडियो बनाए, एक्चुअली क्या है ना, मेरा मदर टंग बंगाली है, तो ज़्यादा हिंदी बोलने से लगता है कि नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन हमसे नौटंकी वटंकी होता नहीं है। और जिन लोगों को ज़्यादा नौटंकी आता है तो वो लोग अपना समझे। और बहुत जगह हम नहीं बोल पाते कि क्या बोलेंगे, कुछ गलत हो जाए तो सब बोलेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा कि बोलना नहीं आता तो अपना भाषा में ही बात करो ना, ऐसा। तो इसलिए अच्छा है कि बंगाली में ही बात करें। तो तुरंत अभी पता नहीं हिंदी में क्यों आ गए फिर से। एक्चुअली मेरा फैमिली सब, मेरे ससुराल के जो सब है ना, सब हिंदी भाषी, मतलब वो लोग को हिंदी आता है समझने। तो कोई अगर मेरा वीडियो देखता है मेरा परिवार में, जिन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता, तो वो लोग मतलब देखता रहता है, समझने की कोशिश करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सिर्फ मेरा फैमिली के हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से ही बोल रहे हैं कि बहुत जन को बंगाली समझ में नहीं आता है। गाजर गिर गया था, तो बहुत जन को समझ में नहीं आता, तो वो लोग तो समझ नहीं पाता है, तो फिर नहीं देखेगा शायद। और ऊपर से हिंदी भाषा अच्छा लगता है हमको, मतलब कोई बोलता है तो अच्छा है, हम भी बोलते हैं तो चलो ठीक ही है, लेकिन उतना आता नहीं है, फिर क्या बोलना चाहेंगे और क्या बोल पड़े, तो इसलिए जल्दी में गलती हो जाए कुछ तो अच्छा है कि बंगाली में ही बोले। तो हमेशा ही हम सोचते कि हिंदी में हम वीडियो करेंगे, पूरा ही हिंदी में। बहुत जन को देखिए बंगाली ऐसा है कि वो लोग बंगाली है, लेकिन हिंदी इतना अच्छा बोलने लगता है वो लोग बोलते बोलते कि ऐसा नहीं लगता कि वो लोग बंगाली है। मैं उतना अच्छी नहीं हूँ हिंदी बोलने में, कोशिश कर लेते हैं। और मेरा ससुराल तो भोजपुरी बोलते हैं ससुराल वाले, तो वो भी कोशिश में लगे हैं हम, पता नहीं कब बोल पाए, लेकिन हमको समझ में सब आता है। बोलना नहीं आता लेकिन समझ आता है। और वैसे भी हमको नया नया लैंग्वेज अच्छा लगता है, मतलब किन लोगों को नया नया लैंग्वेज सीखना पसंद है, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो यूज़फुल हो या ना हो, हमको अच्छा लगता है नया चीज़ें सीखना। और क्या, अब तो फिर इसको काट लेते। लुक फ्रेंड्स, हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई सैलड। सो बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि ये सैलड बनाए, ये बहुत शॉर्ट्स में हम देखते हैं बहुत जन को, और कितने यम्मी यम्मी करके बनाते हैं। ऐसा पपीता के साथ भी हम लोग खा सकते हैं सेम प्रोसेस में। ये वाला भी हम देखिए, तो हम ट्राई करेंगे उसको कभी। तो फिलहाल ये मेरा आज का लंच है, और सच में बहुत यम बना है, और ये लुक टू गुड। और लग रहा है कि हर रोज़ हमको मिलेगा तो हम हर रोज़ एक कटोरी ऐसा खा लेंगे, बड़ा वाला कटोरी। ये छोटा छोटा खीरा, क्यूकम्बर को खीरा ही बोला जाता है ना हिंदी में। तो छोटा छोटा 3 ठो था, सबको ले लिया, छिलका स्किन विद स्किन, इसका पील भी नहीं किए थे। और एक छोटा गाजर, और उसमें दही डाला, चाट मसाला डाला,
ब्लैक पेपर, नमक, क्यूमिन पाउडर और क्या बोले उसको, धनिया पाउडर, सब थोड़ा थोड़ा करके, और एक तो 2 मिर्चा डाले पूरा एकदम मिही मिही करके। ये देखिए दिखा पाएंगे, एकदम छोटा छोटा, मतलब मिर्चा भी डाला गया है, ग्रीन वाला, ये वाला देखिए। तो या आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट एंड इट्स रियली यम। इसको थोड़ा फ्रिज में रखेंगे फिलहाल 10 मिनट के लिए, और नहाने जा रहे हैं, उसके बाद आके इसको हम खाएंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग मी। आई लव यू, या टेक केयर, बाय बाय।